Fikiranga hivi wao baina jema jema nabi tujua ujila haujibi haki tusele giri giri wesibu hasiba bunali onae la 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 jahala la la ayala la 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 Ebanu ujihodari wewe nonda hubi umizani Wasina mwenje wala gandile la munishi enzia Eshele ya utunirwa liyeda mitinde nazima Yebil jalal harongo wa ukahana rabu Iu harampara Rekebishe ulona Yebil jalal harongo wa ukahana rabu Yebil jalal Rekebishe kulona Yebil jalal harongo wa ukahana rabu Yebil jalal harongo wa Rekebishe kulona Yebil jalal harongo wa ukahana rabu Washilizi watukufu wa hera do galera salama na amani juha nyuri shiliana mfumbili usiku wakati unu si andiso mpango hata tabo saa 12:30 ndo mpango hatoka ukazabana na ninga mjua hama kawaida ikae saa 12:30 sehemu nikane taarifa habari halugha kikomori kwa utekelezi wa animi na mwania si jojo au kaya mwania si mesmer au dhuriha ulondo wakati lononu manyasi Hussein Raka jarwasili sha arifikiri kanga ngenziani ngujo ama mpango ikaundo ra tayarisha skwalelweni wasinalongozi ngiza hamba ama wala juzi ngabonongoza kazafuba ukabala fundi Kadafi kajitayarisha hujabana hajafanya mipango ya uziswa masuala mjamu mjivurizi abantu mumbabusa na izo tsinde zambe abantu haja na message kamjamrihiza bwa itoenda zahe abongelelo hadi harije donc wala wandu ikawa kaupuha wakao au kabala kangwa puha ushambese ngejumkinisha ukaizwa kahamba musungo no kangwa na hakisha ezahundi zatukana haki sha ulihondo wakati usawa silbana skalelo ngaro si wasa jo sama swala au wala ndikaundo wakaupara wakautsa wambeza hao wajojo wapare wambe shana mfanye shauri na mfanye mashawiri haina mrikaundo ya pare yake mfubi yake bref banu wanronsi pia ngwanzo tabaruku mkini hao hawakati wingi ngarazambao shai kamru harenge telefoni mtukatsulolea kabala balanga wandu walodi ngoni abungi abo
mwana mali haisa awaswilinge banu ngujorambia habari za usu emishago ijoka ukaya akayo de speciality ha abonge abo mpango hatu ndailani na mwambiani ngajenda tabusa 12 wanus ajuma baniza jiro masiwani ya Komor uharumwe masiwa yomane nene zijo kandi zibira au hunu marseiri liyo hulawana neze tabu ne mashaka zipari hani hao zahema shughuli kaunde afanyi hobo mjijubano neze tabu ikaundo zilio abonge abo ngamjoni nko wanama mrongo ili wajitekeleze rijwa unikafundi Kadafi yajitekeleze. Washirizi watukufu wanzani wa Radio Galeri ngari mtosauni hantosa njema za Islamu bongwa ivenza na ukana na mweshindo malahoni mlio ikaunga mrindunga wa Radio Galeri ikaunga irunga ina usiku na nyinga mduriyeshi harumwa barnama jinjema habanene mnekao fundi wangu Silbakari hazitekeleza ukana laiki fundi watu Kadafika bongwa ivenza yekala ujarumwe radio sha uskwaliro mbese gujotia basha sha haudiho wa Komoriwe njiwa kanzu jomushida uskwaliro bongo na mbite mfumbili njema wa malahoni mlio na baraka na unono na amfiana na umuri ndetse na marhaba menshi. Ewa washilizi watukufu watu mrudungao rimbeshani marahaba hapo mwakubali uketi harma Radio Galeri mdunge taarifa ikao wasumbanizo kwa kila mfumobili maudeli za isa zarongolo karusumenya wakati mwenji risongia mahadisini wasi na fundi watu fundi Kadafi ikao mbane ya mahadisi wasi wanyu mdungao radio wengine hanyu mka mwelewa mbane bujiri tongo mahususi yani de tongo za husu wafati wa Henri Jean Baptiste na Jean-François Ori kao wakosherehilwa wakufanyilwa maulida bole harma itsi ya maori ikao yotsi ya Islamu atale ori zirongo banu jana wangulizana wakufanya shamabole la husu tongo za husu Islamu na msomo ile washinde wapare wabahatishe isirikali tena wasaidie warengeze tongozini wazihemilie donc fundi Kadafi risona mba wa ngono mbili zindao maore uhusu idini watu wasikiambelisa idini nika iwajibia de wakati kaomba uhusu tongo za maisha na tongo za kwa kila siku watu wasudela unanya watu wasudela zangina watu wasudela idini huyo inamna lazimu istehilwe maana wa maislamu wa makatoliki mardi raisa razirongwa karsurija babo maore be wakati lokamba kwa kila mtu ana yaitsahua hun duniani harmo bandi wa idini ikalazimu omwe watu wastehi unadamu wa mwanadamu iruditse na watu wamstehi Mwenyezi Mungu donc wa watu harma masuala yatekelea banu wakodzi samba uhusu ile wakorongwamba mtume wakati kaomba aka mwalatu Mwenyezi Mungu ukamba ne ashinde amdailie usonwa Mwenyezi Mungu ya madhambi ya mahe watu asalia mtume urde wananyatu wengi wahira abantu wakonyesizi ambane ifanyaje leo mtume wakati kaomba audzalo yahe kakana maezi ya ushinda mbane amuone mahe taijeke mbane asumdailia tongozini usonma Mwenyezi Mungu rikari lawana banu mahadisi yao kaya para majawabu toko harma hizo rusolisha wananyangu waje na masuala biwami deja tsuandisa haunyesidzia lifundo ikaomba de lakala tolwa na mwananyatu zaki banu amba wayako zitanja bisa harma lifundo fundo watu fundi Kadafi fali atafadhali uzitekeleze. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من اتبع الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. ونيا زراري قبل يوم جيبوا لسؤال له ليلو ونهكي وهدس السؤال له maana kula mtu ikomba wai kajitongo lazimu adisi suala wami kadhalika mwananya zirariti na suala ikwamba de nsani lidisi na zui kwamba de zio final li 4 marsi maore ujo sherehi wafati wa Jean Baptiste na Huri maana wa maore kwamba kula vamana ikomba wai akuwani le maore
nika muislamu nika kafiri maana wasumelanji na kwa kila ntongo maana rono kama harumwa wafati wa ulika madaula wa dongoni tidalel jina lahe amba ni rono amba wantu wa participe wa kusoma Qur'an wakati kamba dashari na ntongo mardika lazimu maana dua uyo ibada mauri swala mauri tsumu na mtu kafiri katujwa fungatu wala katujwa swali kadhalika katujwa ndani au mbele wa dua beti na swali kwamba insani iljisivani ni lazima niparijabu wakati kwamba dirano kwamba kula tofao maora mbawaya kadhama na kuanili ya imaore lazima murishere harma wa fatwa irimreme shenga urfa inatunguza ngina rimo mbele dua swali kwamba denil jisovani Sarkozy wadi miongoni mwa dhamana ikwamba de arvai departement eske ni kale Sarkozy ala wa duniani ritofanya shenge ritofanya mahafali kwamba de riwafanya Jean Baptiste na wasalia de swali kwamba de nsahau nildise maana ni kale namna iba Sarkozy waide aula suki kwamba de atofariko dunia rimfanye zitongozizo rumsomei hitima Qur'ani rimreme kadhalika na lishengi idhan jawabu harma tongo mardi kadhalika banantongo ikwamba lazimu ndongoze wananyangu ambaka vachi ntongo ikwamba huyo njema rana dialogue yani wanadamu seika wa vanvu moja lazimu tujuru kula mtarandeni aileje iraaya hii kwamba di ayuna maslaha javuka mtule kwamba darungo ukasina thamani tsoko yonsi bilazimu rimdisha ndeni alague haumba mfano na mngalie Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala afanya dialogue na Iblis na wasiri sijua fete amba enemy wa handa Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala de Iblis. Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala alimwambia Iblis amsujudie Adam. Iblis anamwambia tisimsujudia ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Idhan vuka dialogue baina Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala na Iblis. Na asiri sijua fete walinya Muislam. Amba haki pia ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala idhan Iblis deva Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala waika sina haki tsoko yonsi walakin vamjanazizo Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala amdishi Iblis ajeleza maelezo yahi kwa mdakutana ajeleza bimaana mbabo walinyi Muislam Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala asirsome jamba harma maisha ya wanadamu pia lazima vuke dialogue yani kila mtu atoi fikira yahi mtungo mardeyo vantu wengi wao kawaivinze wao venza tudi wao dwarndeni di walague na basira harma demokrasi na miongoni mwa masharti ya demokrasi de ngulamba liberté d'expression amba kila mwanadamu lazima ajele hali yonsi kama ditsuko miongoni mwa hizo wami fundika dafika wa denlovan wananyangu wa maoru pia wao unjua amba wami tika kinyume na wasukar mwa departema wami tika kinyume ardin suka kinyume na harma departema mani chini maana na kujuwani liyo di Uislamu maana tijua mba kinyume mbili wizo kaziparana kartojo na karma departement wakati de wora karma tsiashu Uislamu yo impossible la Réunion wauti maislam bevo maislam Faransa wauti maislam bevo maislam ama wasu wa maore wasi asili ya maislam idhan tsuono amba wasujo karma departement vavo haluiko amba deraka hale na Uislamu watu kautoka na idalili na ringalie fete wananyangu maislam wakati hiko amba lezi kampanyi za departement za kufanyilwa maore wa Faransa wao tuwajinga bi wa Faransa wao wastaarabu idhan wa Faransa wajua kama inazikonvenye kwamba distujo atanke amba wasema Islam prefet akongia harma malago moja haurambia ya manufa ya departement kadhalika na zikonvenye za departement prefet arongowa kula mtu iko amba de atsuhana unazi kwamba de nizurongo na telefona namba amba ustad Gaddafi wa unantambu wami sirongo de armal dagula la batwara amba vanna zwala prefet ajarambia amba namfahamu be wani maislam mairenga departement kavtuka kadhi be atukatu amba mediateur katuka na hazi hii kama da kuifanya yani kavtuka jugement mbili harma departement vavo kadhi katuka na sekorongo amba kadhi katuka vavo kavtuka Uislamu maana kidi kadhi dil Islam ni kama vavo kadhi vavo kavasi Uislamu kadhalika ule prefet arambia tsena mbana fahambe sekorenge departement baanda ya kadhi kavtuka tsena jugement mbili
ولكن واس مادام يكون ريكانا نزنا ديبارتيما ريكانا نزا صوفنا ديبارتيما ريفيشي لا بيوسلام رونغو مارسينغا ديبارتيما نيتسوكو نايكي مانا بيرا كوتسارك ديبارتيما bali tawale makadhi kwamba de rakwalindili amba wakekinyi na departement neka wakawahimi wakavamoja na departement taibu bismillah tasivorsija jovuna mavuna ya departement wakati kwamba wasir kubala amba wasi maislam François Hollande wakati kwamba daka kandida arungwamba amine ikati votewa nsotia mariage pour tous mwanamme alule mwanamme mwanamshe alule mwanamshe idha ni mariage pour tous wakati kwamba dia shuka maore amba maore shofalo mariage pour tous la mairie mera wa momoju wa capital arongomba wa kasfanya mariage pour tous mana wa musulman isirikali limwambia basirtsona amba utuifanya kwa ukutuifanya maana ndikaka fanya mariage wasorongomba shaisha hamaji vavo atujipara en dehors idha mera aka oblige afanye mariage manitini mana mera wa harma eta harma republique harma droit de commun idhan afanya mariage malgré ka wa maor wa korandani wa kumanifeste toib abasa nvorsija maniti na jaharma iradio na zile kwamba na kuzirungwa zikonvenya kwamba ni sojao jikinyume na dini yetu ya Uislamu harma vendredi kwamba dia vira imikiria maori pia waverishizwa mabarua ambaye lazimu wa maori walawe wa manifeste mana vula la loi Faransa ila loi surongo lambanika vwa maori kwamba de Afrika dunia lazimu avite 24 heures au 48 heures wakati vwa dzihwe na madziho ya tojamba lazimu mtatulu haruma likesi wamitkati invite wa haruma iradia maori tijeleza wamtijeleza na mnajeje tijeleza mba wakati komba rakwa vote departement rikarejete Uislamu de kinyuma mba na kwambele wami Gaddafi wamde enemy wa maore wamde sakuta maore nende na kumwambia na bakavashi tungo ikwamba huyo njema ya ikarmansi rana shu ikomba de rongola dialogue nekawa usurungwa wami ndongwa weno be yuiko ambade yaka wao wakatoa korongwa no kwa kweli shamna rongwa ni lazim toujours vuke dialogue halwe komba de no stay harmwe wiyaho lazim stay harmwe ino yangu be tongo marde yaka wenyewe witu wa Konland wa kulagwa almuhimu idhani ya mabarua yayo ya vile harma imikiri wa maoro wa swaha wa manifeste kinyume ya iloi kwamba ya la wa Faransa amba basavani mfuho lazimu kabla humja lazimu avite 24 heures kadhalika tside yebu wantu tuzo harma makisi na zinde zile kwamba na kumwambia ni wananya amba departement na Uislamu ntongozizo kasopara na manazo kinyume mbili wakati uvo sidisa suala hali Faransa mwaporona mtu kwamba wae muislamu amba wae kazohar makesi Faransa watu pia zohar makesi bewasira kwambilo amba Faransa va Uislamu idhan maore ni kava Uislamu kavasi mushkile tsoko yunti bezi zikinyome za Uislamu ikwamba dezilo Faransa karandani kara kwambilas idhan wananya vasa vanivursi jo mavuna ya departema zo ikwamba de insani mwambien kula nchongo ikwamba de tswambilo uyo maore na lazimu rikubali ambayo ila kinyume na dini yetu ya Uislamu maana wasiwonye urera kubali rikarma departema kadhalika rambilo amba namfahamu bima ikarma departema kavutsuka kadhi kadhalika kavutsuka sharia mbili idhan wami isintanja bishaleo amba leo rihimi sulungu amba wasima Islamu la walinyango ma Islamu wasiwonye wadira tsuha msinzano ilazimu rendeni rupahe idhani yode mengoni mwanchungo ikwamba na kujozeli zavan amba vani chungo ikwamba de ilio wasita yu ikwamba de rita hao karsijua zo ikwamba de ntana ambia uwane nyangu wa maore rsidala amba vanda harma republik na republik yo shitu ikwamba yo laiki eta laiki manava vochini msirenge Uislamu mwavinga harma isirikali kadhalika Uislamu de ulo uju astaghfirullah kadhalika la republique de lo uju Uislamu de ulo nsinar kubalieni wanyango Muislamu risike wanafiki Faransa zidini kwamba de zilio Faransa va Uislamu va mayahudi va manaswara walakin va mjanazizo toujours republique de lo uju kavasi dini kwamba de tuko uju rana republique kadhalika waswa mauridi namna hiyo wakati kwamba darakusa vote departement amba vavo republique ike uju wa Uislamu idhan leo
risijara rongwamba wasima Islam mana vuja lalwa ikwamba o ya kinyume na dini ya tu ya Islam kule ikwamba ditula Ufaransa ito shko maore na rongwamba samina watwana mana wasiwonye udiravote wi richard karma departement yule miongoni mwa tungo kwamba na kujezi za leo amba mti tanjabu wakati kwamba leo sonara manifeste rongomba wasima Islam wakati kwamba rakojovote departement rambla madam fahambi kafutuka kadhi kadhalika kafutuka la loi mbili ahula wa harmayi kwamba dil suali kwamba di mwananya zirari andisalo la ilikana mayo Islam bani kula tungo kwamba di leo harmo Islam na ringalia tungo halui kwamba de hijiri birstera jua hikima yani sagesse yentu mwambia namna jeshi Umar ibn Khattab wakati kwamba de akotufu harmo al-Kaaba abusu il a embrassé la pierre noire wala nyangu maislamu rusijwa fita mbabwe lobwe kalshinu kasawa saurana mwanadamu maana kavasi shumbe kwamba huyo nzitukufurana mwanadamu idhan Umar ibn Khattab aonana kuambrase la pierre noire libwezidwa kulambrase walakini Umar ibn Khattab wakati kwamba de akuambrase libwe alirongoza alambia namna jeje amba wawebwe nisijwa fita amba wawebwe kushundu nfaidisha tongo tuko yonsi wala kushundu mdhuru la ujitse kama una mtume ambako hubusu tatu hubusu idhan Umar ibn Khattab wai abusu libwe mana mtume abusu libwe na Umar asijwa mbali libwe idhan zui kwamba di insani mwambin harma Uislamu wasir singale de akti halui kwamba di hijiri ama hikima wasushershe ambali jui sababu wani maislamu tongo marde yu karsitso hayo yuri karso hayo rangi harma dini Uislamu na dalili ngala fiti mwananyangu Muislamu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anakwamba mwanadamu Islam aika hai kadhalika farki dunia wa tahara Abu Hurairah siku miongoni mwa siku akana janaba amono mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah aono haya waihuka unompara mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anda ile zinkudi wakatoa regea mtume amsamba aina kunta ya Abu Hurairah ukahavi Abu Hurairah mwambia mtume basi kana nkudi tsono haya umhuka na wawe mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amwambia Abu Hurairah mwanadamu Islam wae tahara nekana nkuda ukasina na nkudi lakini wale Muislam na ringalie mwanadamu ambilo amba neka ana janaba nikana janaba lazima aile nkudi imana intini Allahu aalam wakati kwamba rasambla mwanadamu wae tahara basi maana intini ni katila wa mani ndio ila nkudi Allahu aalam kadhalika mwananya Muislam mfuatu rambla mwanadamu Islam ni kafari kidunia lazimu rimhose na ringale fetu wani Islam lazimu rimtambise ritoya majiko madialomoni lazimu rimuyeze rifanye jitadi rimwezi umwilwaheri mkafani rimswalie walakini mwananya Muislam na ringale fete ilojiki yangu isinambia madama ikomba mwananya tunu asenda harma kafu asondola atamwilwa urendeni ukome me akwa bon mwananya Muislamu ambari kensulu mwananya rimto ya maziri mtawazi seri rimuyedze kadhalika rimkafani walakini Uislamu bi ambari faina mnayo risifaye kamna mnayo ihikama maana intini shazes Allahu aalam idhan harmo Uislamu wasir si execute amri be kartsara joa intongo maana intini rambilo ambari ifanyi wa illa laujilika namna hiyo mwananyato katika kwamba dafariki dunia ratomrenga ramti ya ramaishi vendansi rimdzihe wala kalazimu ramhosa wala kalazimu ramkafani maana sonongi armanto twarendeni awole kadhalika nikalo urikia amba mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akutamu mbele dua mahe Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala araya idhan mtume wai akolia hamvuri hamahe na umura jahannama wasir singali ya itongo halui kwamba dia hijiri ama isibabu kwamba dia ilobavo Allahu aalam mkini sifikira mba halui kwamba linaleza wantu warendeni washindwa wailewa idhan harmo Islam wasir singale dia itongo halui kwamba dia hijiri bekar singale isibabu hiyo yelekiana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Marhaba Fudi Kadafi, kabla raha karava wananyatu wajibu au waendelea maana rina fundi fahari naswiri kampani akaringe fuvu mfumule rakanao ulisuale lokamba ulidi sababu la husu maore namna watu waendesi wao maana maore
la hakika maore asoendesewa na tsidai maore tu persona ambayo harimo upande atai Afrika pia isoendesewa na ziti zangina zilona nguvu maana vanu mapesa de alorwa leo tongo za dini zo ziro amengoni zo watu kaso zifikiri kwa kila mahali bulo mapesa de yalo halali leo donc sumvulisha Farna Swiri azitekeleze wakati rjeringo watu wengine Farna Swiri fala tafadhali. Marhaba mimi ambesho marhaba haku fundi wangu fundi Kadafi Mwenyezi Mungu nambe maisha mema duniani na maisha mema akhira yampone shari wa hamdu jahannam hasanti pia inshallah ngamina mafundo mararu na kahanzania tekeleze yavo haruma mpango huu nuko kutika migoni mwanzo wakatungeza mpango huu ufanyihe sababu de mfumbili ya virai izo na kanzani onese handani kanza warishilia wajuokaya ndio kangabo mdu Islamu ya hafa nswamini kangabo hali mdu yangu wajukubali wanaswara wende wasamejua warehemu mdu Islamu Yahudi kangabo mdu Islamu ya hafa mkomori wajukubali mayahudi wadum sirini hao wasamejua warehemu mdu Islamu halafika ulazimike mbenufu hamwezo fundika Kadafi ambako hizo dezi zanziwa kamdu katika mwejina Kiislamu geja kabla zimuri samejua ramingari mrehemuyo kamdu mwanzo ya mrehemu nende harmwejini ya kaya ikaka kretien nende aliklisi nende samejua hiyo harmwejini hao ya mrehemu nyai ayo ndo ya kabla zimu ikembenu zile fundo la ndani na kanza ikafundi Kadafi ngojo kanza ya tekelezi haku mtu mwabo halafu ile fundo la vile na kanza njie kanza nje harmwele fundo la husu ohufa oko kanti harmwejini ya kwambla berzakh ani sisi maislamu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam haruni saukaya kamdu hafu balangi sawa na mdu atufa maana sisi sikartu utinza mdu ya ungule zombo yafanya autopsy arme Kiislamu maana ka utinzi mdu kafu ezendo ya johunda zotoka sawa nezendo sawa lona mu izo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndi haba halafu zone saukaya kaheni mdu Islamu ya hafa balaika jalawaru ho balero ya hengyo bala na bala tidai tena nge harma dunia kwambla darzakhi ani nguyenshi nguonano ni zifami zahi wa hafa nguyenshi sawa na sisi rienshi yoshangi harma dunia kwambla darzakhi ya ulinda yaumul qiyam ali yaumul qiyam do siku Mwenyezi Mungu ajuka ujari hukume watukanda mbeboni wende mbeboni watukanda mroni wende mroni halafu ilodile le fundo la vile na tujibiwa kafundi Kadafi hashindi hanji yao ndondondo ya unisoa komori wajue ukaya sisi ngasina tofauti baina jini ziraji wajua ukaya kamdu hafuna salani watujua mtsinza na sisi rizia mrati tsinzo sisi uhosa aningabo ndongoza tofauti zinji zifanyao ikaula zimu wanu wa komori wastehi izo zahamba ni nabii wa hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam halafu armwe fundo la raru lo muhimu na jujibiwa ndondo kafundi Kadafi halinjia ilo la mwiso njuka ukazabo de la husu sisi maislamu harmwe mazamo hirira kaula zimu rijibali maana zamba ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam habaki jalazimu maala huili mruhimi ya swali kichaka ulazimu mwana Islamu yede mazamoni ya swali harma mazamu maana hizo Mtume Muhammad hazionesoka ngizo haramu halafu tena haonesa ukaya kena ukiri unjia harma mshana uswali na siya bahanga rambuwa ukarme miji hatu mitukufu ilokomori hususan harma umji wangazija ngariona mazamu yalo homisirini halafu rijua ndari juwe ka ebanu izi tabia zinu zifanyiwao emisihiri idona mazamu vanungu adungao twarika kinyume na Uislamu haubanu kwa tujua ukaizo ziharamishiwa zamba harma hadith sahiha wakumtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wandu wakanaona wazihakikisha kangi haramu harma uswali mahala walo mazamu daisha ufanya msiri keja kabla zimu pake mahaburi harma msiri yaudi masuala ni mafundo mararu yao na jomba fundi wangu haila fahamwe Mwenyezi Mungu yamba na ila ilmu yaloniyo yashindia unishiwa na nasi wa komori waramwendo ndondo jini hatu kainu jini ilona mavuna ilona rongo mkuu wakablazimu wajue rilani kwa ufanya rongo zilo kinyume ni jini hatu sheka mdunga dafanya rongo zilo kinyume ni jini hatu yende harmwe jini iro ajima na kabati ndo samizonvu ya njia harmwe jini ya Islamu shamdungu njo hasiba buderoko ya mdu eka mdu ngwanzo ya jini ya Kiislamu hakubali ila mesaji
mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arive abotika zao harmwe mafundo mararu matukufu na kanzania tekeleza marhaba miki marhaba Fahar Nasiri kabla raha karamba Mohamed Masabu atoja jarenge alafu ribe rimrejeze fund Kadafi mrongo be iyo nsahau ni subutishe leo zo fund Kadafi azrongo uhusu maore alal hakika maore zile fund Kadafi azrongomba surongwadu wakati wa siasa maana siasa ndiendesa watu wa maore leo mkia wanaswara mtu ilokamba ukapardubira mkirini be wailokamba afanya jitihadi ili yarongolwa mba itsongezao mba mwanadamu wa Kiislamu maore kaisi uwaode watu ilokamba wakweiwana maana tini nsando ngwamba watu ikau wafanya jitihadi harumu uvandu wa Uislamu urongwa tinu Uislamu urongwa mba watu wananya kwa kila mtu alokamba wa Islamu ababo harumu Uislamu wo utsongeza mba mtu amwananya na Islamu mnyahe basi hule maore iyo tongoyo iyo kaisi be watu wakiambeli samba kwa kila mtu mzungu atojao na mpango wa utaha wa wanise wananyao uoda tokizombeli yodi namna ilo maore haya ijaipare hanamba wa watu ilokamba waluma hususu wakama hususu wakuwania wakati maana maore ubuka Sheikh Fuda Adnani ubuka Hamada Saidi Mtsamboro ubuka ubuka Hamadamsa Handema ubuka Hamadakele Mtsapere funda Said Shrafi kadhi wa Pamanzi watu pia wao kawasherehilwa be watu ilokamba wadhulumu maore wangamize maore watsongeza umani wataleo basi watu wao kidziwa mbeli yode maana nsanye ledzamba maore alale hakika zile fundi Kadafi zirongwamba tongwa handa Faransa kwa wakati kujite departement basi arongwamba kabusiruhusa tena makadhi wafungiza babo tongoza husu Uislamu ufu tongoza husu Uislamu waja wale makadhi wale wambulamba mtsobolo hazi vasani mtsolibwa mtoka mbari mediateur social tongoyo ikaitsongeza imiza wana uvuvube waratrapewa waburiha dili Kadafi rongwamba wakati departement ya koja watu wako benza iwi wao wakubulazi mikro rongwa wale kawasaha kawakolisha wabuliwa warongwa imana kawasaha ile departement iyo de marunda ilokamba na leo orsendelana departement itongeza leo Mohamed Mansabu akotsaha azitekeleze kabla si uba wananyatu Mohamed Mansabu fali tafadhali urengefuvu haruma uhusu zini kabla si uregeza mrongo hafundi Kadafi marhaba salama na manjula hanyu mopando hangu handani fundi Kadafi hamba ndongo zinji mrukaja joshinda ya zirengenzima nzima shailo muhimu fikire kama ndungu swali pamoja neno ngekao rai tini wa yoti inuramba ufarudhi shai yosuna yula dhimu mndu yambe ukaya hakika ze swala zangu ze fidia zangu uhayati wangu umfahangu zonsi pia za Mungu ikao de Mungu wa ulimengu rabbil alamin na zinu dizo naamrishiwa ritena nambe tisalimu amri ani misilamu au haruma aya Qur'an yonesa kana nambe ukaya miwa handani harumo wasalimu amri lafu miona kanza nonese banu ka ngio haki fund Kadafi ya lalikuwa banu ya rengea jibu masuala ya fundi Fahar heli ya jitekeleza la fundi bahe mia monesoka yange jukir manama raiso Esulu yambe ukaya kaje ngabodini na siasa ngejukir wana nyaso alobanu wambe ndongojezo ke jaladi mundu Islamu sha mienga mjojwa hamini ya mjojwa hele wanongojezo habwe kao zenyungo za hatu zitilwa rilelwa namna hali haborajwa kasi waruma ngejukirisha fundi Kadafi au fundi Fahari au mafundi
ike ngwasubutoa mbondongo jaizo yani ema nambo haliyo hindi hawe kao ngwabihanyao baina ya he kalma kizungu yamba andro kantonza nkemle haku kalma kizungu yamba andro yamba ngabo culte ngabo affaire sociale harmwe dini ya Kiislamu yonesa ukaya ngabo mbendo amba ibada na boheni mbandongo yo ibada na muamalat yo na hizo pia yo de dini ya Kiislamu yabo kabati tofauti dojo kaya inurambao de ibada shakhsi ande de lekwa de zakanti mfano de swala mfano de tsu mwanda zilanguzo mfano amada inwe ka hufeliala dhimufanyiwa inurambao inu ya lazimu jokaya ye ya lazimu dojokaya heni mbandongo harmainu ramba de ibada rambo culte kizungu izilwa kuna ujufanya heli wanzao baadhi hizo ikao dizo Mwenyezi Mungu hamba hata hotojua nitanganye swala izo sazi kanti ketina tabu obanu balwe tofauti dojuka harumaza ndongo za dunga abo hindi za siasa na indini nongizo harumwe dini fundi Kadafi afanya atafanya ugangia wafanya hadazi yazida lewe kamfano nartamba huwana amfikirika beka ukawana shamfikirika ujaho mwisizo nartamba ukawana ukaya she ardhu ya Komor mfano itende afanywa mndaya wa henti mfano sha yabo hutoweza aho harita nga monokaya ngo bihanyo baina ya he ya mikonsi ya Faransa ramba republique ne namna ya kanse banensi inu umkonsi wa unu iyo namna nyindoro juju yeleza insi ndongo kaya ngetsa hoye dini kensi na winda inu itafautisha ndongo ini itafautisha upande wa inu ramba de culte ne upande wa heza ndongo za dunga Vatina ukaya hindi miya mtsikanzano nesa ukaya harumazila za jajuzi iyo yakauladhimu fundi hariranti auto ingu jelezo banukaya hariranti rangamia lafungwa mukai shabala mitijwa mboka ekaurambia jana bahia weladhimu joureshelezi za ukaya ndazila na mwambiani munsi vanunga bo amwehelini niwele wao ngamwele ukaya ngonesa ukaya bala prefaka na haki ikaulazi mwele wandono kaya munsi ule uhadazi wajiri rajiri si wasi wa Komor wa masiwa mane bantike ngebdori rent tudanza rifanya mainu ndongo yaho wananya si wa maore bahasha inda sisema swayo mandasra fanyo halinu rahadalihana batura kubalu hadazi huo alafu ilio wananyasi wajuanza warangemba bao ilifundi ya joja ujimlisa manamfikiri ekai tanusu wananyasi wajuti urenke ze habari zabira dohone saukaya mimi upando hangwa monokanga buhadazi vanu ya tulazimu fundia ufanye kaulazimu ya joka ekafanye zahe ya jari engari wanduka wanao rambenga rujufanya minde ndongo kaulazimu fundia zifanye yamboka zendongoti zambe bangabo shawiri fundi ngabo shawiri ndondo yode mana si wananyuho rilona chamalamba suluhu zile ambaye kaulazimu hadisi jojar hadisi njema relezane njema rione heli joka ufanya heli rangamia banu na inu sanarie na voir ne namna ya umkonsi wa Kifaransa mfano banu ombani mfano abo rilo hunu banu rujo hweleza hunu ngarujo wensha ujao yoketina tabu pande u shabanu ngasaharma dhulmanku yajirisiwa sisi wasira kubalia dhulma hiyo tijoanzo kafundi ya stafiru ya rejei ya jao ne heli rujo kufanya hata rila harmwe tartibu yo renderelezane hata rione haukainu ndongo ya dhulma de yatsongeza evenge ngamkazo yao shaminga mtano nesokaya ngamshangayo halisi inu ya fundi ya subuto hazamba ntsomba doana wandu ajishade mafunda botinda hata fundi watu muwahedi ni hunu ya mufti ya hutowa yahambu karinga bo tofauti baina ya siasa na dini akejahe harmwe dini ya Kiislamu sha mabada ngwabihanyao zinu ya lazimwike zikanti haswa izo kweli shabanu zinuza hera mbude do muamalati zinuze inu de kinyume Mwenyezi Mungu kaja zitoli ya sharia swafi zinu harini kazi nu ya mzungu ambao grand ligne harmwaze grand ligne izo di ubanu joka hujafundiana mbe ukaya utirenge ula mfano rawona warumishiha ya karni ya 7 utahurumia ba maana yode ubanu Muislamu wangamia ngabo atahau kare heli za ngoza kaya balarma ezitendwa zo ni siku ngwatwari wazirenga zitoke haliyo shaka bati namna huelewa ya ujokabo ngebido ya nkliatu ifanye hazi shabu mgwa hivenza rinikiwa inuri johamba hama code yani grand ligne yodo nakanza ni reneji manaka rejo shindarinji harma marhaba Mohamed marhaba so
vele haizi mikro ha jojo be rina fundi watu mwanjie utekeleza haraka haraka maana rina Zaki na Said Bakari wa Tabaruku isaili regeze mikro hafundi Kadafi mwanjie rusuvulishi haraka haraka mwanjie yamugamishia hao angarushia wewe yawiza na Tanzania jibu yabo dokaya ti haruma kijoha kuwe ya maana vanu haruma yenchi ya Komora mama ore namna mwazamba yabo vanu ye namna zenongo za vira c'est pas la question que yonti ya yo toujours yonti ya usilamu shanga mjua ukaya haruma dunia hapa kwa yinu zentinku zilona tisa hizo ngamzijua na indini yabo wawati ya fitina haruma usilamu ngwa imongo apalwa ngamonoze po visit wao wa mahala ni honsikia hamafundi aba zamba hokaya banu haipilisa abenge upande wa maore kaya ngabomba isata bumba bina indini yabo upande wa dialogue amanda zila yazaba waenda watahe mafundi walo yabo waelizana wambeba ni namna kufanya siketartibu walua ungenjia welizana maana banu hata komora madizo mwa madimaso yazaba madizongizo au kabananga walona elimu ngakwasoda elimu shanga nzao dialogue walwelizane shakare lwazari jio panama dawoka wala wa mbana hiyo na hindini yabo karna mchinda runde kibala. Assalamu alaikum. Marhaba mwanjie ngarendora noshilia Jojo kamaradi Jojo marhaba mwana mazirari mimi sikandani njimba pe upande wa mwana Manswabu kana ngarish marhaba fundi Kadafi wali wasuli shatikazani usema mwana Manswabu kana fundi Kadafi nswami nikaju kana fursa ya ushida ya zie ndongoza kamfanyisha maore shantu kana haono danger ikaonge birao kana upande wahi hodi fundi habidia jibanu ya stekeleza kana ngabo mdosi hao kamem kana gushina ya zie departement ke voto maore hao ya jana kana chirongo acha kazi yakubali jabukana ngia rongo ka sisi komo ngazi jarongo no kaza kubali kana kafundi Kadafi shantu kana haono mdosi hao tukawa mwana Manswabu lionekana maore ti gasina panza tikila maho mahamili donole purunkuli tinzo alitula msirini no walitinza walitia kwa jasho fanya hukuma maore shawa bahizo ujahunu Faransa hadwa jua wala wapewa la linyo wapishwa mahakama hata baka jaro zirora zumu liwono ukana ye mafundi wa maore wakati ile purukula tunamsirini wajuho wafanya manifestation wakautambazwa honzi nine mapolisi hizo zile zibiri France obenge mimi mwana Manswabu nifukana mafundi wanambia ukana yeka mwanadamu yeka mwanadamu kaja kauswali hatula shahidi kemdwe kaja kauswali kaja palo swali haina mne mafundi warambia wabukana mdwe yeka hafu yeka swaliwa wo mdwe ya bahari ya Islamu shangwe yeka hafu yatiswaliwa ukana kabasi mdwe atoa shahada yaonekae mdwe ya palo swali kadhalika mdwe ya bahari ya Islamu hojua ya mjidwa misahafu yende ya some wadua hizo nizo fundi Kadafi kanafikiri ya kanda tekeleze marhaba menjini kanikazo ya mwana mazira ni marhaba menji marhaba kamarad Jojo ngari shiliao Zaki naam vani izunastanabahi vani wasime Islamu ya Komori wasuhadana wamilion toka vanu wadzima na Manswabu ndongo emba tparabahati wakati departement ya maore ya kuvote watka maore mcherongwa van haushaidifu amba taona mtu mzima maore akarete wa maana kufanya kampanyano taona mtu mzima maore asubutu angia mijini mba asaleza il faut dire les choses tiono baadhi za majaula peut-être waka 10 wa demande radio skumoja na television ya maore waja bavo waja walagua opinion zao shawani pia walagua wana halini maana inti ya Faransa wenshari ya bahari kampanya elektorali serikali wote watoe mpesa wa hisbarke par exemple wewe wantu wagiri magari wafanya be mtu ne kwa parti politique ndo wagipanga wagiri magari wagiri micro walali habunguli watu wapana namwambia sha ama yote j'étais là taona takia skuzima ambavwa kinyume kawasivenza i departement au wale mawata wandu warege Komori basi wana bungulu vano fulani kadha wana waremwa mawe na peplu fano ne chwekiri au serikali to wa hatu amba no usifanye bungulio avo wa maore beisha maore kasi venza i departement yani i hukamba maore ilawe harma stadi ya collectivité ya yama departement sham maore binafsi we venza maore ike Faransa na mbele skwetu
vo ile waini tisamini parce que ifaransa wasuona vo kama opposé ukajoka basi mtu maore akapuru afanye politique pour le non anamkini ntongoini manata maoro mtenshi 2 ans et demi na gente wavo wamtaona mtu maore tumba ata watu waregea ni komoro zistoire wa muziki amba ulawale na saint cafe na wao wakota wakana parti mba magoshinchoro na ser la memba wako wanilia ikomoro donc ile waini vani franchement narambiana skwelumba jumlifu wa maore vani mtu wantongo vanta mwana maore wemba wem komori non tu es maore oui yani pour dire que même Hukamba arungotumba wem komori pour lui mana tawamoro wa yani kawasoma ikultuiri Hukamba vale mtu yokamba wem komori beke bole mkomori wa mgazga mkomori mzuani pour donc je vous dis tu dois traduire le Coran maramia haler venzao biwa min samin nzima imaore watafautisha idini na wamkubali labda miongoni mwa ntongo ni kubali faratavan ndio kama watu watafautisha politiki na idini maana ruso na ntiju hatu bio kwa wet fautisha vani mtu aika president wa fundi besha strong wantu be mtu amota mgibu wantu welewa moru gibu do fundi beko gibu tide isi we down ruso na ngo vani mufti besha fanya ngo sasa vani taru mgibu be vote pot bale mtu agibu do fundi beti do mufti alors que pere okumuro vani pia nyango mufta wana parti politique so kama oza adere woso na namna mabugule mufanya wani ko kufu. Moi j'ai dit une chose vanta maore itongenia jaleo vani kavasi mera au kote generali wakaweju wakabaldi wafano imikiri was organize namna ya Maislamu wa hifa halazima anu wake wasapana mspekir ba geli idawla ya kononda nyumba ije hagirisha ujofu halafu ta ukroze yende ujevura kana harma nyumba antu ile mbele tiaho bo ta ukroze vale ujofanye ili dindile rongo je sais pas comment on dit dindri nele nyumba yantu le bo wagirisho no ambilwa bavo ska consuma vandu wamba kaitwa kire franchement la wanne sharia ya Islam yani marasifanya harma idawla bla votu kamba yovo idawla mbovu aumbi zo question za akhlaq le homa ore ke lazima wanyangu département boto le 29 mars 2009 pare leo ikemba imikiri au kati le mikiri be waundu nyumba za structure bamprato filo na mtu aseda vavo yani mtu wa rawo so islamana tahunu mtaifa ni Islamu na donc tongo yita ndogomba i politique yo ya wa maore de kawelo tongo zeno yani wawazi metenziani donc tongo huja ni tout le monde l'avait su sauf que ini kaka baldiwa umera au ja hundo la morgu ilona isbata hunu luko balba de wana soro nozo yani zuundwa donc je voulais dire qu'à un moment donné wasi de kanishi na rafanya ngo lazima nisifanye na dungenzia betrongo ambade i politique et départementalisation en soi de Ilombi. Oui, Zaki, kabla rakarageza umrongo hafundi Kadafi watongo ni tsahao ni uheleze mwana nyangu Zaki wami la 2009 wakati zivote za kobira tsikamaore en 1974 lera watu wako vote tsikanadiza tsikamaore en 1966 yo mwaha moja rahata dzalwa president wa Komoro akorongolwa Said Mohamed Sheikh ande maore uhuka watu akorongolwa magar de Komoro watu wakona mapolisi wasalia wazungu wasalia watu wadu be wao wakaharmwe amri ya ministri wa Faransa wa utumeru wakati wa korongwa ministre de la mer et des colonies wakati huo basi rangu 66 president wa Ikomoru habo ilokamba madzam Faransa anzimia atahati umani abubwe watu awadhulumu maore basi president wae andisobubulwa atutsulwa no atakola mahojo rangu babo capable de tia mndwa he maore en 1974 les ratois ko 2009 Zrari 2009 s'il te plaît c'est l'histoire 2009 Mais laisse-le parler. En 1974 lera watu wako voti ngalia en 1974 lera watu wako voti wao ujua 2000 nationalistes yani wao watu wako julihana mba wale watau moja
basi watolwa mzwani akobele hanzwani washingazi jakobele hangazija washimwalu akobele mwali wao jua maore dzumonye wa watu wako rabo ya mazamba yao wakurabo ya mazamba yao wa mtu arongolwa butwahi mzwani wakana duka bole bahali burongolwao bandrabwa do yode inoru welewa mtu akana duka ikawa mbane ajabo shewalo titongo nyengi debo elo kama we mzwani ihukuma ikawa mbane usukubali amba utsaha uke harma uzungu au usulao ndedzaho basi zivote heli za vira nsuhambe 74 izo dezatsongeza ata en l'an 2009 l'an 2009 ile watu madza wa maori wafanya shturongolo capitulation mana en 1984 lera wanu Front Démocratique wako anduso wako dzingulidza amba watsawa sherehe mfano le 6 juillet yode jour ya independance basi wako beleshidziwa wala korongolwa magarde de como wako beleshidziwa makomando wajabubulwa yoika de la mairie la batarwa mtsika hadhir watu wako bubulwa uvutiwa mawe na babo isirikali ya babo watu mama wako bubulwa mawe na mwende mwabubuwe na isirikali ya mengoni isusaidia. C'est vrai. Donc iyo de tongo heliza kobira maore ta wakati raja l'an 2009 mbani atosubuto alawe bwenze andarongwe mba wami nsahanike na umoja wa Komoro wami nuhambia wami tikatsende harmwa radio ya nikade refo tiwaba zinimero zangu tiwaba he wapardoniona wamuzirongo abantu wamuzirongo ata na pardonda hule l'an 2016 suku nabo lwa micro na la babo mpango tikatswa ambulance fanya lera dakika 30 basi tibola dakika 15 ya la babo programu pia zimenywa maana tini na kosubutu tuambia amba mfaransa uketi maore hazi nguvu zao usudhulumu donc ile fundika da feirongo balemba maore wakati watu wako disoi departement ile la 1980 la 2009 ile wako tsaharongo iwida kubulwazi mikro babo wakati hiyo nsubulie wanyawe bena kotsa harma hiyo uyelewe ambayo ni capitulation de ilio maore haya nsubulia mana watu asali watsawa tekeleze fundika dafi azitekeleze Said Bakar min sina ndongo za hamba pasko wakati uhisa kahamba ngasina ngariniko arimniko fundika dafi yajibweza hamba banzo nsipia kana ushindu zijibu haruma dakika mbili ukarengo wakati fundika dafi kamemur suvulishia upindisi ya mahadisi wamoro arungwari mtakintswaru manyumba da ajo pombo van majashuka tudamna est-ce que on maore uzola maore njibu sutsa swala on te baro hein ntotola maore ko zola maore be zola zwan da maore tudamna uvitima minga maore 3 ans presque 3 ans bas donc kushundu jwa tarikhi ya maore donc amde ni nchi na huyo uzona nsombe ontwa ili tautu basundwa 10 u 10 harimo mafundo dini vukafundi umoja turu ngolo Yusuf Madil Tembro uda kahima suko armo radio arngomba département na usilam ça marche pas ambla stop ça c'est vorsija vuka va comment elle s'appelle Said Marwali disautu ambila amba harmo mavamana wa maori Said Marwali da ka kinyume le département disautu ambila ambla stop donc tungu ikombe de kamauru vuka tisidzo mana wasi halora huwa rihuwa makarsina dialogu wawa irongoa wika lazima mnarongwa no donc ili zilala irongoa nyangura dola rijala kama harmal tisijollo donc mananya wao la wanzuani kushitu ngombe za ijiri maore wami sikati jipanga na mwanafuthi hamisi ule akakandida mba atsahafu avotewe washimtsapere ule mwana tokwa zampara wata hazini atolo wami sumambia wakati nso mjibu maso bwananya maso swami a 2009 tifanya DVD ya wambia wa maore zikonfanya kama de soja harmo departement na wasimi islam ne kautsa DVD yonso huvayo eskire lona wamtalihiza be atanke fundi na kwele zazo ikomba de soja talihiza maana wamkadhalika tinaira yangu ambaye lazima rendeni lague bani ngoni maitambo ikomba de leo mwanenyo utsawa kukutselisha wamne lagua donc problème ya kamaore walikomba do kutsawa rungwa ino kwa kulisha ndani walagua taumoja kakwiro harma radio wamitsikati jipanga amana kwenda maore nende nafanya kampani yangu ndongo weno tsambula mba ustadhi bakiwo hubwaija hunu zotsopara wodolo zamana tasubutu nanda
wami maore tizwala maore tishar machungu zopia madani mwana zirada ndani azurongoa idha ni wavo orsizia wavo mana wakati majao songo masobu zo kwamba densano hambe harmo islamu islam kada le comportement mana mtu marungamba adini muamala te comportement yao ni lazima karma idini ya islamu idhan van va arkan vala comportement arkanu de swala na sumna zizo bivo shirongulamba comportement de namna ikwamba do tsuko no mwananya horo ngoi ko lusu muhadde do kutongo marde zizo islam kandan kazidala mwananya mansabu inshallah tutasikia ngina tujar jelije tongo zizo tawonto ndeni waelewe amba maisha mwanadamu islamu pia uikomba de vinga de Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu atuomba alo ikomba de utuisho na mtumishi wao Mwenyezi Mungu atuomba na mtumishi kwamba de utumlo lao na shauri kwamba de utolao na maji kwamba de utiono tongo zizo pia za harmo dini ya Uislamu inshallah tuja wakati tujar ndeni de hadisi tongo marde zizo nisimlisha nvan nikatsulungwa ghalatu yangu nikatsulungwa njema zo zatu pia subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la minkum. Marhaba fundi Kadafi watekeleza watu wakotsa waelewa wakakotsa waelewa mazao zo zaona Mwenyezi Mungu surenga mwana pindo wa muziki na utayarisha Said Bakari ajari eleshezi taarifa habari wakati ujihodari wajitangwari yokufahari jele pamba tena jitu bwana la mwanga misowana Raishilie Said Bakari na kamera Jojo waribe taarifa habari Said Bakari fale tafadhali washilizi watukufu wa Radio Galere salama na amani juu hanyu lezajiro masiwani ya Komor do mjuzani ukaya mjua ukaya nga sinamizi mishashi bashemezewa hindu shambao asiz hizo zamba nunguzi nji ama wakati zinongoza waswili wakati uja wandu wamjiliana za sizo zifanyiwa makatiba ya tsanganyiwa zifikira tsanganyiwa ulondo wakati lonunu ya raisi wa daula Komoro Colonel Azali Asumani ngi haruma uzunguli ya haruma masiwa ili aweleze eza fanyishiha za tilo haruma makatiba ili wajojue ziwalindao maudu na singa joka ulawana ni habari za husu msafara ya rais wa daula Komor hafanya msafara ikamkinisha ukaya ikaulazimu bake bunjilio haruma liswala mwali kaule bunjilo linu lubunjilio la kahujali sherehi wakati kaondo bakale bunjilio mwali la utonga rais udozungulia donc usikunu katare haruma liswala mwali haina sa wakati wa haja wofeto usikunu ama msafara unu wa wananyasi wa hili swala mwali kwa jari hizi wafanyile bunjilo lino hanamna hindi silo toka kwa jari husi washa ngarijua ukawandu wa he opposition walo harumema liswala ngazija wataha nrazi na mashawiri warenge avion wawasilu haruma liswala mwali ili wando haruma efetinu wandu wanu wazilwa watipashe avion warudi wafanya msafara waroha wende shindini na urobeni waroha wende warenge vedetiho wende wazilwa iho hate gendarmerie wabo hole gari nabo wandu wao ngarijua ukabo mwenye baraka hakabo wanyasima maduna wawansi pia wandu kaundu wa himani opposition wakati lonunu wajitekeleza hukaya kwa jaruhusi wahenda hula haruma leswala tsibahi wandu wakaruma leswala mwali wajihom harbati hila uka gendarmerie wasio harume place de l'indépendance ili namjo anza fanye ndongo ikao tsindizo wanzao ngwajo humrenga wende wamfunge itsongo lebunjilo lifubu kaljeshina la fanyishia ho wakati lonunu ama ulihondo wakati lonunu era iswa daula ne mrumsha hahe ne madhamana wa serikali wafanya msafara wa haruma leswala nzwani ili waje waeleze za habari za lawana neze asizi zikao haruma mwezi nsanu honde mwezi 12 na ngarijua ukaya za habari zinu ngazendo wakati mnukatushinda zelewa ukaya rais wa daula ikangudo haruma leswala nzwani gouverneur wa hili swala nzwani ye hujaho aeroport hajamba huwa kajaja yamba huwa na singarjua ukaulondo wakati lononu wananyasi watoa shashi walo haruma leswala nzwani suwa tsiuka kwa jelewa shangwa juwa ukaya uharumwe asizinu bakaba bambwa ndongo zinji ikao zenongo hizo kazijabenulwa wala yanzima yahusu leo mkonsi unu kaujabenulwa hawenufu
shaba kama gobo ani wala ndikaundo atendea zenongo zino ngabondongo ikao wakauzizia baonusu hao wamba kwa tiradhi nezi habari za usu za sizino bahata umji wa Bimbini wao waungu mhono fikira gouverneur ula kaka ula ukai gouverneur akeka njia habari za husu za sizino abonge abulihondo wakati lonun rais wa daula harengwa hahishima haruma stadia nzwani dunia nyingi wanzwani hawinji wendo haruma mkonsi unu alhamdulillah rais wa daula hende haeleza hizo akahamba hatuwaze aya za hahe ama kawaida ukaizo alhamdulillah aya hizo ushinda hazitekeleza heli au na masulaha ulihondo wakati lonunu ngujorejeyo harumali swala ngazija ende adunge zenzia za husu asis na ndongozi nji ngambishao tangabo fikira amba itolwa ne directeur de cabinet hahe kangejom kinishia hosoniho wavumbula hino shambwa referendum amma karjohunda na zenzia emifumo jaoreleze namne referendum ine kazi nudizo enungio na mana hindini au ngejo kufanya sababu hindini karjom nikanizo namna kao lorjo ziparisa na singa joka ulihondo wakati lonunu wanzuani wenji kwatsu elewa zifikira za Colonel Azali ani kwati mva mzima naona ulawana neza ndo ikaondo ya zibausu ulihondo wakati lonunu zabili no mjuzani ukaya ya ambassadrice wa Kifaransa ulo haruma Comor afanya msafara ndo haruma liswala nzwani naye Zambia hunu hala visite citadelle ya nzwani kaunga mjoka citadelle inumoni manku kao yohanzo visitewa nehe namrikao roanshi haruma liswala nzwani roanshi roajeni wahaja uhanza wawasuli dahulina kanida ula kizamani lijuliani hao no pia ulihondo wakati lonunga mjoka harumali swala mwali wandu ikao warimisa hamba indwa hula haruma emasiwa heli ukayanga mjoka lidima la le swala mwali ilo dima ikao ngali bahizi wao lebe harumezi siwazindo wajina lendale huziwa heli ukai kaze meli kazi jawaswilisha ishahula shahao ngaboko tambu haruma emasiwa mandwa jina mambo haruma le swala nzwani le swala langasija ukanga jua ulihondo wakati lonunu siwandu kaundo rakahumasiwa ni nyumeni ngarijua ukaya ngababiro tambu zinje harumaze bazari za hatu za dhulma za ukaya wanadamu wandu kaundo wananyasi kaundo wafanye biashara harumaze bazari ngwadhulumu maraia heli ya ukaya ngwarengo hindu amangwa huzao warenge shema wakazabo juu warenge zembi watahonsini no ili urengo uvundo ula wende uhale ufe heli ya ukaya nunga madizo ya kisilamu ulazimu walole kama wanu ngabo Mwenyezi Mungu waono izo wafanyao ukaya harumaze bazari zahe masiwa kabati utunduzi haina Mungu huzo heli yanzao ngufanywe heli yanzao wizani ngotrike wao mizani wiyonge turike wao ifanywa namna ya udhulumu ya raia zengozo zonzi pia ya serikali osodo ambaye hanywa shakoja parushinda wahunda nanzia ilile swala linu lirandazi la udhulumifu lo harma ze biashara zilo harma ekomor kamili abutsindo bazari basha na no malukani do humjuza ni tsena ukaya haruma zinu habari za husuli swala mali ledi maikao wahisa wakati lonunu walimi zitungu nezitungu awani wainde ila kikomora ambao itungu baswara heli au kashitungu shino namna kaundu wa shilima kwa nao wafikiru ka midaija winu kwa nao paro kumandi itungusha uja shizwaru memasiwa shango mbo Mwenyezi Mungu shaitungu ikaundu wa shilima shenio harumazi siwa zindu wa jina hamande shahula zindu wa jina ikaungu wa zibe hao wa haruma emasiwa mandu wa jina zinde za huziwa ulihondo wakati lonunu do mjuzani ukabajiri wafati ikawa wafati unu dilia haku harumali dahola hemeki ya moroni haukaya daholinu wakama na msho hatu paro haisi mambao Fatuma ikawa hakabamu jani madhama na wahemeki ikawa mimi dhati si haruma delegasyon mono hemato enamna ikaundo ya jehanso harumali daho hilo na urenga wandunro ama wakati uja na hafariki dunia harumali swala nzwani na hakana mna mwana mzima ulihondo wakati lonunu le daho la hemeki la hezemeki zilo harumema sio Komoro ngwa haruma judi ngaranye sao wafati unu sio watangazaji wa radio aka mzadewoi alhamdulillah akawashilana na wandu wenchi do humjuza ni tena ukaya ulono wakati lonunu ngabo mnajana za lo haruma lesi wala nzwani ikao hakawensho haruma lesi wala ngazija na mnajana wai hakopara hisi mambo nadhifu wakidu
ikao hakaudo fanya mbabizahazi za biashara o haruma umraya wa hospital El Maruf na ulindo wakati lununu zensura kanizo zinu ngamjua kama kampira wa ariwa Real na Paris ikao ngamjua kangamo mpira wanu warohoma lahoni bashwa wanu wakite bashwa no msirini no ili mra Paris ze match iyo ndi heli wandu hafiliha ne mipira wakati lununu na mnajana wa haroha hende hauno mpira harajeu dahoni hardi haroha dahoni ranzide mfumsandakanio katujulo hatima katujulo ukafonge namo kajauni habahanu ngarumbo Mwenyezi Mungu ka haruma ze natija za zentu zijao zinu Mwenyezi Mungu yabe nwe mnajana we namuo au kaya wandu wanja haruma harara na eti moto ikao ewa matata ndo mjisa ni tena ukaya mwezi 15 ya mwezi rilonu wa Fevrier mnajana haralwa hitwa ni maraya wa haruma o mji wa Moroni hasababu hahibi portable harambio ani hahibi telefoni na mndu harambio boyarambio bakandu wa mzingara wa mdaza bonsi wa mbunku wa ndondo harengwa hendo lapitali hende hafariki dunia na singa joka zamba banu wa mfumurakanuka nga mnaijana aralwa hiso harumo mji wa Moroni nga mnaijana aralwa hiso harumo mji wa Salimani ya Sandaya hili ya ukaya ulondo wakati lonunu wandu ila amani ya kaushemezi wa nera isi wa hedaula yaka yendongo ya handani ya dungo wiyamba hina saya yaka harengeze mikro de amani ulondo wakati lonunu wandu wandi sonja harara ukaya mdungutso sehemu na nyamta shonde hamuhafu na ulolea ukabala Mwenyezi Mungu yabo haungujoka hukumdani Mwenyezi Mungu ndo mjuza nitena ukaya wala wameli kao beilu ilawa haruma nsiabushini haruma mji wa Mjangaya emelinu huparwa simu ambao Majanga 2 emelinu iroha ibahiza madini na wanadamu mengo shendana wako haruma emelinu waja hata haruma karibu na mji wa Singani emelinu imenyeha wamenyeha wapara madhamana wa hepor wafanya jitihadi wabalie majeshi wabalana zana wende emelinu ende hohora ifungwa mkabai hohora iwaswili holashteni wasile holashteni ija ihimisiwa bahanu kaunde zemeli zidungo hima wala wandu kaundu wakafanya sauvetage wala waende zao wabaki haruma emelinu wando hazi wando tanabahi wandu ila meli ngetsunga ila la upande wadaza kwa jamba manongo ila la upande iroro iso haruma hokala weni hula wakati lununu ikau mba ama ulondo wakati lununu wanadamu ikau wala nrohazi ikau ndo wakabu katimda hitilifu sha yala madini abali wa bala zitungu na zinini pia ziyaho barini wakati lununu kabla rinjanika mwanama Jojo ndo mwambia nitsena ukaya ngabo mnajana mwanamshe ikangu haruma ensi ya Faransa inu paro wahaisimu ya Suraya mwanamshe we hatekeleza ukaya hulawana aneza habari yaziona oze jiro haruma Faransa inu nezendo la batibe mrujo mbala mrume mkomori ya jiamloze ba katita yari ulihondo wakati lonunu yeye ngurambu kanga babiro matata menji ya husuze ndola zinu ikawe matatanu ngarjo hunda na nafasi hosoni hori yatekeleze ukaya haumunika ni mfano usikwajana wakandola ikao mjini Paris ikao ndola ino bwana harusi hakaulindwa yajo harumwe mashuhuli na bala hafanyandazi hata hendoba hanumta wakaya harubua enkaminu yakarumilo abanu ni ibe kwa Komoro ijerumilo harumwe mashuhuli haihobu bala hende zahe wandu wakansi hotengweni walindi wala bwana harusi hata kajaoneha hata wandu waju hangodo zao wala bwana harusi habenuha hario katiula do yakahuja mashuli yaji afanyiwa harai horiho itsona jio mwana majojo Marhaba mwana Masri Bakari, habari za dunia hamhuto swali amana tubakisha hunu Faransa hunu madakika mbili mbukana fundi Kadafina mwananyasi zaki wa dhuru ledaho la Radio Galer usukalilo na simu ishia maelezo zaidi ikawodo ya tekeleza na singa wa shukuri yao waja unga libakisha hunu lizer hunu roblo ngarutukana le 3 septembre ikao ngarutukana zaze na mbaba wa bali ya mwana idiwenda haruma mariage ikao wakawa lalikiwa amma mwana wa mwanchi hodingoni wa ilambao maedis ikawa mwanchi ngoni hodoka uha mwana woi hanenda ya kwa jamona rangule 3 septembre teje honde ngasina mwezi ba mwana woi ikawo hatumula ikawo de yatunalishe toda shakikati shamakini mama wajara shinu ngasina mwezi baji hatula nkodeni shabo sikwa jana de yatowa ukweli ukasabuzi ye mwana yede ya muwa wakati mbwa hivenza habadi hatoweza kweli harimwani wade wa krizi wa katili na mawajara linu ikawo wakati zamba unu ngolo pitali wakati ikawo wakanza yajiruhuli
sena itenda ya kikatili ya jiwe ama wakati nungu l'hôpital ngarzamba wakati honu ama hamlatsa haruma mji wa Grenoble malaika o ngaboneji kabisa ikawo wakati nungu abonde bone hambaiza alama ikawo zahema nawo ine mwana ibungwa ibenza wakati yarengwa inu hakana mahasita wakati kawo wakanzenda mwe maria jinu le 3 septembre ikawo duyala wa mihono ni hamda zahina mbabahe ama barzamba o ngarjwa wa kikifu uka emana haisa haula wa hafu ama imna wo ikawo afanya chetenda shinu wakati nungu mihono ni gendarmerie ya Faransa tiba hingo l'hôpital ya Grenoble ikangubiriliwa ne serikali ya Ulaya hatoa katika oda ya jovitu haruma mahakama na ngutumle kana owandu wa ulwa haruma de bavulinu ikawo wajadulwa tiwaili tiwararu tiwane tiwatanu shangwa ndo hata waranda ruwa kamili ama ngutumle kana chetendwa shinu wanyide mrika hawo wandu wanu holiho mndu yakahuo wandu wanu kada kaudulania uliho le bavulinu le bavika ulirengwa emwana woi ngarenda uyo Marekani iko Florida ngarjokana matata yazidi kabisa ukana mnaijana yakana maha 19 yakawo hakausomeho malise ya Florida bongwa ibenza badi yakana matata ranziala mweliko linu ende na utolwa ujurilwa utolwa uliko linu kabisa ende zahe shafanye revanche yahe osu kwa juzi hareje ina mzinga habiri na hali yabo ngabo security yabo habire security no mzinga unuhanjia eliko linu bongwa ibenza hayuhende dakandaka wahahuna wakafabina wanazioni kume na mfukare wende na ulawaro roho 14 wala roho wakati kawo harumia mizinga ho klasini hunu shawo waili wala roho honzia nikawo wakati kawo do warambiyo wende zawo mengo mitsanbo mgwa hivenza warendo malima msi kungwalisi wao pire hama mwana mtiti ya zalwa wakati huo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zinu borisona mndu ikawo ngujo kauzamba Garenda wo iho Uruguay mabiani mfumbilia juzukana rais wa Uruguay bomgwa hivenza hende na uchililia ze hazine mapesa ikawaka widia libwa yonzi pia maberukana akawidia libwa zima jana shenda mwezi shehamba ukana na ndibwa zihijana mwezi haukanga njukana enchi ya Uruguay ndio haruma tabu na shida tibahi hamba katutaha pale presidentieli ya ilale kutola lohae haukana bengislo la lo presidentieli ya bunga modena mjina magarde kolimentina wandu hazi wenji na minga yenti ngiyo haruma ibili juu shatabu shantuta nilali haruma lijumba la ufaume wakati unu hamba wano yenge mkiri hata imagarde kori watu juenda bali dikenti fanya mbahazi wakati unu yenti ya Uruguay wamdema kochi na wambeshla marahaba na ye mshaingu fanyo hazi ya menaji ngulibwa riali ili ya ngalie ezodahoni wenge rais woibo mgwa hibenza yenti ya Uruguay wamdema kochi na wambeshla marahaba na ye osikwa juzi mchedo wa jana haundi haye jenda honziani magarde kodi baika wakaudingoni wandu wakaunda na humniko mhono na humfanya bizu magarde kodi wakaja kwa jaka hanza kabisa wazifanye shaa hamukana na mwarensi wafanyiza ngozinu haukana alakika gamonestro yetabu haude nesima presida wasa ukana indi namna ikawo ikaubidika hamada zinu ikangazifanya Uruguay osukwalelo bumgwa ibenza ngaukanga manzwe enchi ijuhe hime zinu ngizo kinyume mwezibira harumai masiwa ya hadukawo ngamjukana zibutana ngazibira harumai masiwa ya hatu bumgwa ibenza ngarenda yuho siri Yuko siri bomgwa hibenza baike lolo inuze serikali nane maopoza wakawende wazima ili wazieze mbwana zinu uzizie kabisa ili sendelee shanga bokinyume kwa ngabo wanadamu wenji ka bomgwa hibenza izinga gastilwa shototea wala ngabo watu wao ili maidati Jehova wawasangwa ndeuze nkuni ili maili ya Jehova yakena koho baike ze partis no bomgwa hibenza parti opoza nane serikali wakubalia na ukana na zieze mbwana zinu shanga bo wandika ungwa tatauba vunia ni damba udendenda na ikao wanu kwati hudima endenda na inu yene haruma ulimengo libi ngano iho libi mamukana libi haina usiku ezifafanga zire mao haukana kabati mndu wa uzamba haukana ya uzamba hatolaro hendiza he yabo kabati ujo zamba lelo haukana wakaza wizani hamangwa bimo nyama ya uhuza nyama ya bazari ikaona damu kwa tolwa roho bumgwa ibenza nana wanadamu ikaongwa parisi wao ngwa pashie kwa tina mapesa ngwaondo wavure maji haruma ikribo bumgwa ibenza yarenge wende yahudizwa mrumbu aji edi mnaijana wala yanikwe mapesa ya jopashia babo ikahaje mwanadamu woi gujuka ukamhindini wapo emaji ya vura ya huziwa wajao haina usiku kadukana zemeninga zendawo na upotea haruma bahari ya Libya uja Itali ikaoti haleba ngasina takribani nchundaru medika undeba la wandulu jana na mengo mfukare bongwa ibenza wende hawahuna wakafabina niyo ikana wana watitika wana watiti wa bongwa ibenza fumbuli shahula wakahunwa wende bambala maiti mwana Masil Bakari Ndo haruma ze habari za husu ze bank haruma imasiwa Komor
do mjuzani ukaleda hola Exim Bank kao linu banki Juliana ilo harma imasi wa Komor rijoba hanwilio wahisa wabu wa shirika la nyumeni harma omji wa fumbuni harma embajini est wanrikao ndo walo na hutajifu wa wahusule da holinu la Exim Bank kwa juju ufanya ze operasyon zao fumbuni wali ya honda moroni ezambishi hao o harma zenkura ngazioni sao kahari era isiwa hidawla ya Komoro Colonel Azali Asumani haringe na fikira za kwanza ya towe mndu ikao de makonseye wa hahe ndo harmensi ya Maroko yende haringe mamercenary waje wadombirilia na singar jua ukaya maraisi kaundo aritawalia haina mrenda ngwandu anu haja kazijalando haukangaze asina zenye shahidi za wandu kaundo wafanyaze ngo hizo almuradi ulondo wakati lono ngarjua uka zinu zambwa shaka tujwa humkini hazo ekazinu sibuzi mwanzo ya dobiriliwa ni nae ngarjua uka dhamana ikaundo ujoka upula jo haruma nsi ya Maroko ikawa ikonseye wa hae karchujwa ujoka urenga wa majeshi wa herais iulo oharuma e Maroko aba haino haungujo renga ma mercenaire hamada landwa dungo jawa rahiswa hula hatu karchujwa shaulundo katilo nunu information ri parisa lazima ritekeleze rikari mwambia ni banu kangabo projet ya avion ikawe ambangi joka ujefanya zo haruma maswa Komoro ikawe ya avion inu ikamba ukaya ngido fanya voli ya direct Marseille Moroni avion inu ile shirika lindo para Air Corail ngambisha ukalondo wakati lonunu ngabozicho endelea harumwezi sabu ukaya ngambisha ukaya avion inu raha wandu ikaundo waifanya ze visiti za ya kablazimu iruhusiwa ukangijwa ufanye misafara sinu wandu walazimu abonge ngarjo mfumo jangarjo wona kari hundu natija ya husule shirika lini ulondo wakati lonunu opposition ilo harumwe masiwa Komoro watekeleza ukaya kwati radhi wala kwa sina wakati wajo ukaradhi neze resulta za lawana neze asizikao dozafanyisha haruma ensi ya Komoro uliho ngemkini hao kaya kwa jaka abo shabu watsukabo shawato wakati bala ukaya kwa jawafiki zenongo ikaondo za mbishiha za lawana neze habari za usu esiz haruma lesi walanzoani ulihondo wakati lonunu leda hola travaux publics ngilo na biro mbili ani direction mbili ze direction mbili zinu kartujwa anda hivi da ilo ahaku au kazi direction zinzo mbili ile da travaux publics ngarjo kalilo fanyisa permis lilo fanyisa control technique za magari lilo fanya nongo zinji ulondo wakati lonunu dhamana ya hansiwa hatekeleza ukaya ngelazimu haina mrulo na permis ikao ingiona mhori wanziwa il autonome d'Anjouan lazima abale permis hiyo yende ho dahoniho yende abadiliwa ifanyiwa ya he union kauli ndo katilunun arjua ukaya il autonome d'Anjouan ndo wakati wa Mohamed Bakari Kaurumezi na uli ndo katilunun wandu kwatselewa ze biro zinuzo mbili ilo ahakunda hivi au kaima directeur ngo waili wandu kwatsujwa ngafanya oje na abo uli ndo katilunun mshahara wa humizo wa janvier wa hondo wa harmale swala nzoni kabjaliwa katsujwa sababu hindini do mjuzani tena ukaya informansira kanyo wafanya bunjili wa harumali swala maore kaule bunjili linu lika kansi li chunge association kaunge joshuli ha no msomo wa Kiarabu paraponi nizora kahamba banu shauli hondo wakati lonunu kajomo ambanize natija zala wananele bunjili linu eka le machamanu yakubali hafanyishia hawe kawe nde waroswambio no wadungo warosaza mbio daima ababa hari bakineze taarifa do mjuzani tena ukaya umji wa mjihari manyasi miraji kawe dhamana mzima wa mji wa mjihari ya hamahame ngaona majlisi kaungayo mfumbili mwezi kumeno mweja ya mwezi wa Marso haruma ila sali Lorient Palace na ongo wajuzao kaya wanrua hudhuri hawinji wende wasaidie ba wanza wafanye pare ya honda homjini hao wakangarijwa ukaya ina majlisi yafanywa hunu ya ongedo ya saidie mbarongo homjini abonge mwana simiraji ngujuzo ukaya wanrua timrensi nana yabotsi ndai baisha na ina madhamana wa uso mjiunu ya bili do mjuzani ila taarifa kaundo rai tekeleza ban kalida hola global watoa promotion ya ukaya wapua ezinromba hizo zentsiwulo nizo zinu mwezi unu enamrika unge na fikira hanza tabahize mbahindu imetrekibika 270 avant 260 irudi tena mabido ikamnungu bahizo mrado liba 300 euro ikamda balele bidongo jo liba 200 euro ani desissima desatende mabido ngalibiswa 50 euro
na nana ombahizwe magari upulwa ngwalibisa urahisi mbabi na ikamnu tsaura saima umrujo upare telefoninu 0495 04 52 98 ou 0491 02 12 46 na mru tsaura saima wondo kamilifu wa taarifa habari hao skali lenu ngarjona na tena 2000 jao inshallah ngari nikao Fahar Nasiri yatimizi taarifa habari ikao tola ni Said Bakari vanu yatimizi mesinga bomba complement ya information le 24 yao mwana yasi Fahar Nasiri naam marhaba meji tikahanzani timizi ndongo Said Bakari yabo na vunga mumbeshelo marhaba haula utukufu na ula hakikifu ya onesta harmi mwanamshi ya fariki ula ko yakufanya hazi unumeki ukujulana ismu ya Fatuma ndio sendo kaika jafa nzuani shahafa bushini harmo mjiwaizi watananarivu halafu hariji moroni lewo tasi hajiwa moroni halafu mwanaola yoparwa Fatuma wala Said Bakari hakikisha kaina mastehi yorongo wandundo hata kajaparona mndu fanyu hazi homeki yakanima stehi yae halafu mwanaola yoparwa Fatuma wa Said Muhammad Nasir halafu Said Muhammad Nasiri uwode mhuwangu yuparwa Fahar Nasir halafu ya mzaya yuparwa Hadija wasichakira wakanga mwishilea wasichakira dola kakazi moroni wakati wa hali Hadija sichakira uwarangu hadaho tima moroni si ahali nzima anawezi kanza nikembenufu niwonese kaula mwana Said Bakari akamtukuza ulade mwana hangu mimi Fahar Nasir na mzaya maana hazalwa ni mwana hangu ni mwana ma Said Muhammad Nasiri yuparo Fatuma wa Said Muhammad wa Nasir yakaufanyo hazomeki hafia bushini tananarivu habe hamoroni lobo tasi hajiwa shaga jafanzwa marhaba miki marhaba Fahar Nasiri ho ulezaze nongozino ho benu hazo ngari tiaomba muziki alafu sailar jertimizi mpango wa he lebaki la vili music Jalal Amungowa Kanada Bodiyo Hari Beauty Hari Tekedeshe Ulona Jalal Amungowa Kanada Bodiyo Hari Beauty Hari Tekedeshe Ulona Jalal Amungowa Kanada Bodiyo Hari Beauty Hari Tekedeshe Ulona Jalal Amungowa wakati ngojihodari ngojitangwari yokufahari chele pamba tena chintu bwana la mwanga kisobana wezi shia we ujihadaya nasome fatiha fikiranga hivi wao dalila njema njema nabi tujua ujila umujibe marhaba wakazi kao mkaurudunga Said Bakari ngawena taarifa habari jukaanza uitekeleze haraka wakati para ujumbe wanu wa husu direction ya radio kaya kabidiri stehilelo abo kasina dakika nzima ya sushindari la he waishilizi watu isailari ve ezamu programmation ikao ndi atarishiwa wanu wana kalma waili Said Bakari na kamaradi Jojo marhaba fundi wangu Zirari hanalido tumguzani taarifa habari tsainu ya vehani mwana mamesmen maarufu kana Fatima Golie mjini Fumbuni Ngome gumlalikoni mashuhuli le 24 yani de samedi jao harumela sali ya la visitation ili mwende masherehe ya mashuhuli ya hemwana ngabo miji milaro bongo ibenza ikao washangira we mashuhuli yanu hanalido mji wa Mwaja nano mji wa Mabinguni nano mji wa Mdika la wambaba bongo ibenza obonge ngomjuzao ni kana wa Komori mhudhuria hawinji harume mashuhudi yao kana nana siweshilizwa Radio Galeri gajuka yabo haukana mesme maarufu wode mjomba ikawa ngubashro yabo harume mashuhudi yanu nabo mbwa ibenza ngalira alikuwa Komori wajiharume shuhudi ya mwana mshwatu Fatima Golie mjini Fumbuni Ngome marhaba menchi
washilizi watukufu wa hera do galer salama na amani do mjuzani ukaya hama kawaida si huso mpango hatu bo saa 12:30 ama hadharura ikaundo ya jiri wa mpango hatu ngawu hisao wakati lonunu na humwambiani mbese mfumo mwema wa hairi na amani na humwambiani ukaya mfumbili jao ngarjo wanisa rikazema habari ya husu zendola ikaundo zifanyishi hao nu Faransa bazenongo hizo ngizo na mashaka menji abonge kanojo uzipulilia hauzire nsirike karizamba na bando bana lazimuri sambilie ngarjo na tsena mfumbili jao hoanza Mwenyezi Mungu. Marhaba Said Bakar. Washilizi kao murdungu rimbeshan marhaba ho mokubali udunga mpango watu wa leo. Chers auditeurs et auditrices du Radio Galère, c'est ainsi que nous mettons fin à notre émission et tout de suite nous mettons en place la programmation de ce jour et à dimanche prochain.